Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bosniti, kembali lagi di podcast SMP Boswa Bina Insani dengan aku Vibi dan aku Farah. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Iya, dari SD yang sangat spesial. Dia berprestasi banget. Kalah kita, Pip. Gak boleh gitu. Oke. Tanpa berlama-lama, ayo kita langsung kenalan sama Malika. Hai, aku Malika. Boleh dong jelasin kamu tuh hobinya apa? Kelas berapa, umur berapa? Ya. Perkenalan singkat aja. Ya, introduce dulu. Hai, aku Malika. Hobi aku melukis dan menyanyi. Aku usianya 11 tahun dan aku kelas 5 SD. Oke. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama gak sih? Soalnya Ibi kepo banget ini dari tadi. Iya, aku kepo banget guys, serius. Oke, pertanyaan pertama ya. Sejak kapan sih Malika tuh suka melukis dan menyanyi gitu? I started umur 4 tahun because when I started exploring painting and singing, I fell in love at it. Ih, keren. Terus itu tuh kamu kan mulai dari kecil banget nih, umur 4 tahun. Ya. Kamu tuh dari 4 tahun itu apakah kamu belajar sendiri dulu atau kamu langsung les gitu, diseriusin? Awalnya sih I kayak my mind first, so I started like sketching on my own and singing by myself, and I told my family I wanted to become a singer and a painter, so I started taking lessons. Yes. Oke. Kira-kira siapa yang memotivasi Malika nih buat melanjutkan hobinya melukis dan menyanyi? My family and my friends, because they inspire me and give me the confidence that I need. Terus Keren sekali. kalau boleh tahu nih, kamu kan udah banyak prestasi. Lomba pertama kamu tuh di umur berapa dan kategori apa kalau boleh tahu? I was at Bandung International Choir Festival, dan I was at a ripe age at 8 years old. Aku nyanyi solo. Wow, solo. Oke. Kira-kira kalau Malika lagi melukis nih, dapat inspirasi lukisannya tuh dari mana? Biasanya sih I use my inspiration to get the ideas that I need, kayak first of all dari people, manusia, sama kayak binatang, sama kayak tanaman. That's why I named my first solo painting exhibition Secrets of the Living. Oke. Terus kan kalau kamu tampil-tampil nih, kamu nyanyi, kamu ikut exhibit melukis, itu kamu pernah nggak sih ngerasa malu gitu buat nunjukin karya kamu ke orang? Never, karena I always feel the confidence of showing my artwork to the viewers. Itu harus dicontoh ya. Betul guys. Contoh, Pip. Bos Niti, dengar. Oke. Terus kamu kan baru ngerilis single nih, ngomong-ngomong soal penampilan. Boleh nggak kamu nyanyiin mungkin chorus atau sedikit bagian dari single kamu yang baru kamu keluarin? Okay. I actually have 5 songs. Wow. The 2 songs I haven't released yet, but the 3 songs itu, yang pertama namanya Senyum Ibu, yang kedua Berteman, yang ketiga Merah Putih Benderaku. Itu buat Agustusan atau gimana nih? Merah Putih Benderaku last August di 2025 I sang in front of the lapangan SMA. Oh iya, aku ngelihat Malika loh guys, itu pas dia nyanyi di depan, kita lagi upacara kan itu. Jujur keren Banget Malika kamu. Oke, boleh dong nyanyiin salah satu dari itu. Lagu yang paling suka Berteman. Oke, silakan nyanyiin. Ingin disayang teman, jangan tinggi hati. Ingin disayang teman, janganlah engkau iri hati. Wah,
Wah, keren banget. Bisa Aku nggak langsung kayak gitu, Pip? bisa sih, nggak bisa. Aku langsung masukin playlist ya guys abis ini. Ya di follow Spotify-nya Malika, Spotify di Malika. follow, di subscribe, like, share, komen. Yes, Banyak Semuanya. banget. it's Terus in all digital platforms. Ya, Oh, stream. Bos Titi, cepat. Terus kalau itu lagunya tentang apa tuh? Itu lagunya soal kayak bullying gitu. Oh. Karena kan sekarang di Indonesia emang banyak kasus bullying. Oh, bener kan. banget, Iya. bener. Dan aku juga pernah kena cyber bullying Oh dari my teman. But my mom always said to me, kamu nggak boleh fight back gitu. Kamu boleh, tapi you have to show it, tapi jangan tegas gitu. Terus so I wrote that song to inspire people untuk kalau kamu kayak jahat ke orangnya, kayak iri hati gitu, nggak ada yang mau temenin, dan bullying itu nggak ada yang mau temenin. Nanti semua teman-teman kamu jauhin kamu. Oh, Ya. Di umur segitu bikin lagu yang sangat meaningful mendalam banget, ya keren itu. banget. Itu dalam banget loh guys. Itu belum semua seumur dia tuh ngerti kayak gitu loh guys. Keren banget Malika. Oke, ini aku ada pertanyaan nih. Oke. Kalau Malika lagi sedih atau bahagia mungkin misalnya deh sedih, terus kamu nyanyi nih, bisa memotivasi kamu gak biar bisa happy lagi? Always, karena setiap aku kayak sedih gitu atau feeling down, aku palingan nyanyi gitu, kayak dengerin my playlist and my songs gitu untuk motivasiin me. Atau enggak, I take my sketchbook and draw, biar Oh, kayak keluarin, kayak ekspresikan gitu di sketchbook. Oh, Yes. itu keren banget tuh mengekspresikannya guys. Terus lagu-lagu yang kamu dengerin tuh apa? Right now, my top songs itu kayak, kan I have like a lot of genres that I like. Okay. I've also studied like a lot of singing genres like jazz, Oh, pop, yes. and like Disney's. But right now, I'm hearing like Ella Fitzgerald and Michael Bublé, and Oh. also like, I bet some of you guys know like Daniel Caesar. Oh, Daniel Yeah. Caesar. Itu kesukaannya But who Pipi itu. knows? Kalau kamu ada kayak most favorite song gitu, ada nggak? Ya. Probably like my songs, all of them, because they are the most songs that inspires me the most. Oke. Terus Malika punya penyanyi favorit gak? My favorite singer is Ella Fitzgerald. You know, like that jazz singer, penyanyi jazz. Jazz. Yeah. Oke. Jujur nggak tahu, tapi pasti musiknya bagus. Pasti stream juga. Malika Rekomendasi suka Malika. ya, Malika suka dengerin lagunya, pasti enak lagunya. Pasti Oke, aku nyampe rumah langsung dengerin sih pasti. Oke, speaking of music nih ya. Yeah. Kamu tuh udah sering kan ikut lomba-lomba nyanyi, melukis, atau apapun itu yang menyangkut hobi kamu. Ada nggak satu prestasi yang bagi kamu itu tuh kayak touching banget, kamu bakal inget selalu? Prestasi. Atau kalau nggak punya nih, kayak lomba, festival, exhibit, atau apapun itu yang bikin kamu paling wow, paling banget, Yeah. like wow, I Core did memory that kamu. gitu. Oh ya. So itu pastinya all of the singing and all of the arts, not just painting. Kayak kan arts kan banyak juga, kayak craft gitu-gitu, like using clay and canvas and also watercolors. Banyak. Kalau arts and singing banyak. Oke, kan setahu aku kamu tuh ikut festival Java Jazz ya. Ya. Di situ kan banyak penyanyi-penyanyi atau band-band besar. Kira-kira pas kamu mau tampil, kamu ada rasa gugup atau apa? No, because from that Bandung International Choir Festival, I already got the support I need, and I just like, I know this song, I know the lyrics, and aku tahu gitu semuanya. So I tinggal confident aja gitu, dan ngeliat semua penyanyinya gitu yang diiringi dengan musik-musik jazz sama the people who plays the instrument, itu kan semuanya itu those are big artists too. Sama I sang with Miss Berta, my teacher. Oh. I have a lot of teachers, and the
past year of my life. First, I'm with the first teacher was at El Asesoria, and the second one was at Miss Berta, this famous singer Berta. She was my teacher, and the third one was at Indra Aziz. Oh, Indra. Indra Aziz. Kenal. Yeah, Kenal dong. teacher. And the fourth one was at the fourth one was at Erwin Gutawa. Wow, Erwin Gutawa. Yeah, teacher. Wow, Wow, speechless jujur. speechless, aku sampai tidak bisa berword-word ini. Oke. Terus kayak kalau kamu lagi on stage gitu ya, kamu berdampingan sama big artist, kamu ngerasanya kayak gimana? Apakah happy atau proud atau apalah itu? I feel the most proud karena I get to see myself on stage with the big artists that everyone of course know gitu. So I feel proud of myself that I can be on the same stage, and I'm also happy because of the support of my family and friends. I can be on that stage. Oke, kita mungkin switch ke bagian melukis. Malika suka melukis kan? Of course. Kira-kira nih dari semua lukisan yang pernah dibuat sama Malika, Malika tuh ada nggak salah satu favorit banget? Ooh, that's a hard one. Karena lukisan dia bagus-bagus. Bagus sama- guys, nggak aku kayak- udah lihat Karena tapi. there's in the painting exhibition there's 23 paintings Wow. total, and 7 paintings are already sold. Wow, Yeah, Sold loh guys, sold. kita kalau ngelukis Udah, aku gambar orang aja masih lidi guys. so if you guys wanna buy it, bisa. Bisa. So I actually don't have a favorite painting because all of the paintings are made by my heart and inspiration. So everyone that I put in the artwork is just my memory. Oh, oke. So I cannot pick because all Okay. of them are my favorites. Terus for your information guys, Malika kamu tuh buka commission gitu kan? Iya. Menggambar lukisan dia bagus-bagus. Beli. Beli. Terus Titi, beli. Jangan apa. Enggak bercanda ya, bercanda. Bercanda. Oke. Oke. Melukis nih ya. Oh iya, kamu tuh sering ikutan ini nggak kayak pameran lukisan gitu? Oh, yeah. I actually once I have like the exhibition with the pelukis, perempuan melukis. Oh yes, Iya. I know. Itu aku Oh. baca dia tuh satu-satunya pelukis anak-anak Anak-anak. di antara Oh. banyak ibu-ibu dan kakak-kakak Yes. lain yang ikut melukis. Terus the second one itu yang di Space, yang di exhibition Tom P Oh. gitu. Itu yang where I present 23 paintings. Oke. Malika kan ikut perempuan melukis ya. Kira-kira dari bukan salah satu sih. The only pelukis anak-anak itu rasanya gimana? Jadi the only. Rasanya lebih proud lagi. Asik. Karena like I'm like the only one kan anak-anak, and also all of the kakak-kakak also like impressed that I can do this at a very young age gitu. Then I'm like so proud to see my painting up on the internet trying to make sellings. Kalau boleh tahu, kamu ngelukis apa tuh waktu di Aku exhibition itu? melukis kayak perempuan Nusantara gitu, tapi kayak topinya itu kayak khas Kalimantan gitu, so like bajunya gitu kayak Papua, and then the person I drew was my inspiration, dan itu karena kayak from a lot of daerah Indonesia, karena all of kayak topinya, bajunya gitu from beda-beda cities in Indonesia. Itu tuh kan kayak beragam gitu. Kamu Ya. tuh
dapat inspirasi kayak did you like study the cultures of Oh. Indonesia or I love studying the cultures of Indonesia kayak untuk mengeksplor lebih dalam, tapi I also explore like from different countries too, tapi Indonesia ya I love. ya itu namanya jiwa Itu merdekanya nasionalisme. tinggi ya. Oke. Baru dari dadaku. Betul. Oke, aku nyadar nih aku hafal banget bahasa Inggris kamu bagus banget. Kira-kira kamu belajar di sekolah doang Iya. atau di rumah juga? Atau otodidak. Yes. I learned bahasa Inggris at first when I was born. My family always give me English textbooks. Oh, dibiasain ya. So my first language was like English Indonesian. Wow. Jadi kamu lebih kayak fluent di Inggris. A lot of my mom's coworkers also say that I think your daughter is more fluent in English than Indonesian. Yes. Tapi I also have a English course online. The teacher is in Lombok. Oh, in Lombok. Jadi online Iya, via Online. Terus karena Inggris kamu bagus banget nih, kamu pernah gak sih kepikiran buat ikut lomba-lomba berbahasa Inggris kayak misal spelling bee Yes. atau speech contest, Oh, etc. I've actually joined a few. Then I've also joined like an EF competition sekali in here because my teachers asked me from Bosowat to join a spelling bee competition. Yeah. Okay. And there's a few more. Oke. Itu keren sih. Keren Jadi dia banget, tuh guys. nggak cuman berbakat di bidang musik sama melukis doang, guys. Dia Betul. the real multi talenta. Multi talent Idola. banget. Inggris bisa, melukis bisa, nyanyi bisa. Semuanya bisa. Terus aku lihat nih ya, Malika, di IG kamu, aku lihat di highlight IG kamu nih, kamu main tenis ya? Soccer. Yeah, I also play tennis. Dulunya, my mom was a basketball player. Oh, But wow. she told me to also play basketball to follow her roots. But when I started, I actually didn't feel it was quite right. Jadi, I will focus my passion on tennis. And juga hari ini aku mau les tenis habis ini. Wow, semangat les tenisnya. Thank you. Terus kayak hobi kamu kan gak mungkin itu doang ya. Kayak there's Yeah. a lot more to digali dan dikembangkan. Terus ada nggak sih kayak satu bidang atau beberapa bidang deh yang kamu pengen kamu better di bidang itu gitu loh? Jadi, I have one which is languages. So Languages? yeah, so I am learning a lot of languages, maybe 3. So I have the first one I'm learning English. And then the second one is Japanese. Japanese, And the third one is Korean. Korean. Yeah. Boleh dong ngomong Ngomong Jepang or Korean. Konnichiwa, watashi wa Marika desu. Gonna say this. Arigatou gozaimasu. That was Japanese and now Korean. 안녕하세요. 저는 마리카입니다. 만나서 반갑습니다. Oh my god. 감사합니다. Aksennya bagus loh. Ngomong-ngomong bahasa Jepang sushi sushi. Ngomong-ngomong belajar bahasa, aku juga lagi belajar bahasa loh, guys. Aku lagi belajar bahasa Mandarin. Coba Mandarin. Wow. 呀，大家好，我是小飞，现在我是13岁，就这样gitu doang. Artinya apa tuh? Ya, nama aku Phoebe, aku umurnya 13 tahun dah gitu doang. Oke, kita balik lagi ke Malika ya. Ini Iya, kenapa balik. malah jadi les Mandarin? Astaga. Ya maaf. Oke Malika, jadi kayak kita kan udah banyak ngebahas seputar hobi dan bakat kamu nih. Terus pasti banyak kan kayak orang lain, mungkin di angkatan kamu, mungkin di Boswa Bina Insani juga, yang menjadikan kamu inspirasi gitu loh. Apakah kamu punya kayak motivational words buat mereka yang masih malu untuk menunjukkan bakatnya? Oh, okay. So, aku sih punya banyak, but one is like my teachers and second is all my closest friends gitu. Banyak banget yang masih malu untuk show bakatnya, yang very inspiring, yang bisa membantu
orang-orang teman-teman yang di sini juga. But the thing is, sedihnya they're not very confident enough to show. So kalau you guys are very shy or like not confident, you guys have to show it. You guys have to show what you guys have. Betul, dengerin ya. Dengerin Bos Niti. Aku di sini. Terus aku mungkin it will be our last question ya ini. Okay. Iya ya. Malika nih pasti kan nyanyi ya nih. Kira-kira di masa depan mau kolaborasi sama siapa gitu, penyanyi atau band? There's a lot, but the one that I really want to collab with is in Indonesia. I really want to collab with Raisa. Oh, Raisa. I've been on the same stage with her 2 times. Oh, wow. And Raisa. it was very very fun. She was so nice, and I wish we can collaborate later because I love her music so damn much. Oh my god. Yeah. Oke, jadi video ini setelah diupload kita kirim ke Raisa, kita minta dia collab sama Malika ya. Kalau mau kita undang Raisa ke BI. Ikut podcast berdua di sini, mereka Iya, nyanyi betul. bareng. Wow. Oke. Oke, I think karena kayak kita udah sama-sama capek ya. Iya. Terus kalian takutnya minder nih dengar proses ini. Betul. Jadi kayak I think that wraps up our today's podcast Yes. ya. Terima kasih banyak kasih, Malika, Malika. karena udah mau ngobrol-ngobrol sama kita yang It's my pleasure. Oh my. Oke. Kita Sorry ya Iya. kalau misalnya kita ada salah ngomong. Iya. Kita nggak pernah Iya. salah, tapi ya udah. sekali lagi Oke. kita ucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Aku Phoebe. Dan aku Farah. Kumalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.